পড়ে যাবে, শুরু হয়ে গেছে। হ্যালো শিবাঙ্গী ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। হ্যালো দীপিকা ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। Hello Moha ma'am, welcome to my live. Welcome everyone. A very good evening. আমি अनुपमा চলে এসেছি আজকে আবার নতুন একটা লাইভ নিয়ে। जो कोई भी मुझे आज पहली बार के लिए देख रहे हैं, बता दे रही हूँ, मैं अनुपमा, मैं एक डिजाइनर एथनिक वेयर सेलर हूँ, डिजाइनर कस्टमाइज ब्लाउज सेलर हूँ और डिजाइनर साड़ी सेलर हूँ। आज का जो लाइव होने वाला है एकदम दिवाली स्पेशल धमाका लाइव होने वाला है। हमारा आज का लाइव जो है एकदम पार्टी वेयर प्रीमियम 3 पीस सूट का होने वाला है। 3 पीस सूट के साथ हम कुछ काफ्तान दिखाएंगे, बहुत ही प्रीमियम काफ्तान दिखाएंगे। आप लोगों को पता है विलासिनी का काफ्तान कैसा होता है, हमारा ब्रांड है विलासिनी। कुछ काफ्तान दिखाएंगे और कुछ बहुत सुंदर सुंदर कोट्स भी दिखाएंगे, लेकिन पार्टी वेयर में। ठीक है কি বলছো? ও আচ্ছা, এখন লাগাবো। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ডোনা ম্যাম, হ্যালো দোয়েল ম্যাম, হ্যালো রাখি ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। সবাইকে বলি শুভ বিজয়া, শুভ বিজয়ার অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা, বড়দের আমার প্রণাম। আচ্ছা, কয়েকটা কথা বলে দিয়ে শুরু করব। আমাদের শিপিং চার্জেস কলকাতায় 80, রেস্ট অফ বেঙ্গল এবং রেস্ট অফ ইন্ডিয়াতে ফ্ল্যাট 100। এই একটা শিপিং চার্জে আপনারা যতগুলো খুশি প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের ফ্ল্যাট শিপিং চার্জ, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জ লাগে না। কেজিস এক্সট্রা হয়ে গেলে 1 কেজি এবং 10 কেজিতে একটাই সিঙ্গেল শিপিং চার্জ, দ্যাট ইজ অফকোর্স অ্যান্ড অফকোর্স 80 and 100। ঠিক আছে, আমাদের ডিসপ্যাচ টাইম হচ্ছে উইদাউট অল্টারেশন 2 to 3 business days. Business days doesn't count Saturdays and Sundays. And after dispatch, shipping hoche another 4 to 5 business days. Business days doesn't count Saturdays and Sundays. যারা আজকে যে কোনো কিছু কিনবেন তাদের এইটুকু, এটা আমাদের প্রমিস যে দিওয়ালির আগে পেয়ে যাবেন। दिवाली से पहले सभी को मिल जाएगा थ्रू आउट इंडिया। कहीं से भी बैठ के आप ये लाइव देख रहे हैं, कहीं से भी आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप लोगों को दिवाली से पहले मिल जाएगा। हमारा साइज स्टार्ट होता है 30 से लेके 46 तक। 30 से लेके 36 तक जो भी कोई बुक करेंगे उन लोगों को हम ये हमारा प्रोडक्ट ऑल्टर करके देंगे। जो 38 जो हमारा रेडी स्मॉलेस्ट साइज है वो है 38, वो हम ऑल्टर करके देंगे। हमारा ऑल्टरेशन पूरा चीज खोल के होता है, मतलब यहाँ से लेके फ्रॉम टॉप टू बटम पूरा सेट में, कहीं पे भी वो शोल्डर से लेके स्लीव से लेके चेस्ट, वेस्ट, हीप, पैंट का इनसेम, आउटसेम, लेंथ, टॉप लेंथ, सारा कुछ ऑल्टर होके फिर आपके पास जाएगा। जिन लोगों का ऑल्टर्ड प्रोडक्ट है उन लोगों को मिलने में 2 दिन ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन सभी कोई दिवाली से पहले ये ऑर्डर कर रहे हैं, सभी को दिवाली से पहले मिल जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो मिता दी, वेलकम टू माय लाइव। हेलो বিপাশা ম্যাম, হ্যালো রুনা ম্যাম। আজকে প্রচুর প্রচুর নতুন নতুন নাম দেখতে পাচ্ছি, আই এম সো হ্যাপি। হ্যালো অনুরাধা, হ্যালো মাম্পি ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। তো চলুন শুরু করি লাইভটা। শুরু করার আগে আরেকটা কথা বলে দিই, নিচের দেওয়া নাম্বার 9830118225, এটাই আমাদের একমাত্র বুকিং নাম্বার, একমাত্র পেমেন্ট নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আপনারা এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করে জিনিসটা বুক করতে পারেন। আমি যে সাইজগুলো বলবো সেগুলো চেস্ট সাইজ হিসেবে বলবো, ঠিক আছে? হ্যালো রূপা ম্যাম। তো চলুন শুরু করছি। যেটা পড়ে আছি, হ্যালো অন্তরা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। যেটা পড়ে আছি সেটা দিয়েই শুরু করব। আমি একটা একটু লাগিয়ে নিই, এক্সকিউজ মি, জাস্ট সেকেন্ড। দুপাট্টাটা আমি একটুখানি দিদি ও সেটটা আরেকটা দাও গো। আমার সেটটা আরেকটা দাও, ফটাফট দাও। টাঙিয়েছে কালকে টাঙিয়েছে, আমি চটিও করে নিই।
আমি যেটা এই যে আমি যেটা পরে আছি সেটা দিয়েই শুরু করছি। ভীষণ ভীষণ প্রিটি দেখতে, দিওয়ালি একদম দিওয়ালি ধামাকা লাইভ, মানে ধামাকা জিনিস দেখাবো। ইটস আ বিউটিফুল পিস मेड ऑफ प्योर सिल्क। ओके, द की बोलबो, फैब्रिक इज प्योर सिल्क में जा रहा है, प्योर सिल्क मटेरियल में जा रहा है। देख सकते हैं इसमें पूरा बनारसी काम किया हुआ है। কালকের ছবিটাতে তো ড্রেসটা খুব সুন্দর, পুরো ক্রেডিটটা হচ্ছে ওর। এত সুন্দর ড্রেস একটা দিয়েছে আমাকে, তো সেটা পরে মানে যে পরবে তাকেই লাগবে। বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ জান্তরা। So this is a very 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 pretty piece made of pure silk। ओके, जो सिल्क का साड़ी हम पहनते हैं वो वाले सिल्क से बनाया गया है ये पीस। रियल मिरर और गोटा के साथ है। ये सारे जो आप देख रहे हैं सामने का रियल मिरर का है। ये सब आप एकदम आंख बंद करके शादी में, रिसेप्शन में पहन सकते हैं। ये सब दिवाली में तो पहन ही सकते हैं। करवा चौथ निकल गया है, नहीं तो करवा चौथ के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट था। হ্যালো অনুপমাদি, শুভ বিজয়া। তোমায় আর গুড্ডুকে বলো লাইভের পর মেসেজটা একটু চেক করতে। না, প্রজ্ঞা শুনেই মেসেজ চেক করছে। শুভ বিজয়া প্রজ্ঞা, এন্ড ওয়েলকাম টু মাই হ্যালো পূজা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। বলছে কোনো মেসেজ আসেনি তো, হাই করো তো একবার। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার শুরু যেটা দেখাচ্ছিলাম। দাও পিসটা, দাও আমাকে সেকেন্ড পিসটা। ও আচ্ছা, তুমি ফাঁকা লাগে, সরিয়ে দাও, ভেঙে পড়বে তোমার মাথায় একদিন ওটা। আচ্ছা, এই যাচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে, এই যাচ্ছে পিসটা। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्क। ये जा रहा है पूरा एकदम गोटे के साथ, ये इसमें गोटा का काम है। ये जा रहा है रियल मिरर, ठीक है। ये जरी और मीनाकारी का जो काम है वो रेड से ही बनाया गया है। तो ये रेड के ऊपर एकदम कोई भी इसमें मरूनिश या रानी कोई শুভ বিজয় তোমাকেও পূজা, एंड थैंक यू सो मच। অনেক অনেক ভালোবাসা নিও। ये जा रहा है टॉप के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें, ठीक है, और ये जा रहा है ऊपर वाला पोर्शन। बहुत ज्यादा गॉर्जियस है ये। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बेझिझक आंख बंद करके कहीं पे भी पहनिए। बहुत बहुत खूबसूरत पीस है। ये जाएगा, ये जो सेकंड पीस है ये वाला, ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। ये जाएगा पूरे के पूरे पीस में ऐसे मीनाकारी के वर्क है जरी के साथ और सेम रेड थ्रेड के साथ। और ये जा रहा है, रेगुलर पैंट है, हाथ में ऐसे काम जाएगा। हाथ का काम देखिए कितना बढ़िया काम है। थैंक यू पूजा फॉर ऑल द लव्स, थैंक यू। ये देखिए ऐसे पूरा काम जाएगा हाथ में, जरी का काम। और ये जाएगा दुपट्टा जाएगा सिल्क कोटा में, ठीक है। दुपट्टा जाएगा बनारसी सिल्क कोटा में। ऐसे ब्यूटीफुल सा काम किया, बहुत हल्का है। और दुपट्टे में पूरा ऐसे देखिए छोटा छोटा करके जरी का ये जो है जरी से बनाया है। और ये देखिए खड्डी वाली जो जरी होती है वो खड्डी जरी से बनाया गया है। और इसमें ऐसे कच्चा गोटा का कवर है, ठीक है। ये जा रहा है पीस, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3099। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 टू 46, ठीक तो 46, 30 से लेके 46 तक कोई भी ले सकते हैं। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3099। लेट मी टेल यू, 3099 इज जस्ट नथिंग फॉर द पीस। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल पीस, वेरी ब्यूटिफुल पीस। Thank you Pooja, thank you for so many hashtags, thank you। So बहुत ज्यादा खूबसूरत पीस है। आप लोगों को अभी वो आप लोगों को इमेजिन करने में थोड़ा सा परेशानी, मतलब थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये पीस कैसा है। लेकिन हाथ में जब आपके पास ये पहुंचेगा, आप जब होल्ड करेंगे इसको, अपने हाथ में लेंगे और जब आप पहनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना खूबसूरत एक पीस लिया है। जो 20% भी मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा लाइव में, ये इतना ज्यादा खूबसूरत पीस है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा আমাকে দাও,
नेक्स्ट पीस, अ ब्यूटिफुल कलर, वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी अनयूजुअल कलर, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। देख लीजिए, ये जाएगा आपका प्योर टिश्यू में, सिल्क टिश्यू है इसका मटेरियल। आप लोगों को पता है हमारा टिश्यू कितना खूबसूरत, कितना सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट टिश्यू में जाएगा। ये जाएगा इसका काम। তোমারটার দাম আয়সা, আমারটার দাম হচ্ছে 3099। 3099 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস রেড। থ্যাংক ইউ মামা, তোমার একটা কুর্তা পরেছিলাম পুজোতে, তাই নাকি? ছবি দিও প্লিজ। হ্যালো হ্যালো শ্বেতা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আচ্ছা, এই যাচ্ছে পিসটা। the color is beautiful brown and tissue golden and brown, the color is golden and brown, dual tone में ये जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, डुअल टोन में जा रहा है ये वाला पीस। टिश्यू है तो गोल्डन तो बनता है, इधर सिल्वर टिश्यू होता है या गोल्डन टिश्यू होता है, तो ये गोल्डन में जा रहा है। गोल्डन के साथ बहुत सुंदर, जिनको हम भूरा कलर बोलते हैं, जिसको हम, वो भूरा या ब्राउन में जाएगा। बहुत खूबसूरत कलर है। ये जा रहा है स्लीव्स में, ये जा रहा है सामने का काम वी नेक में। रोज बना हुआ है पिंक ऑरेंज, और पत्ता बना हुआ है ग्रीन से। काम अभी मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी आप लोगों को। अनकॉमन कलर এই স্যুটটার, ভীষণ আনকমন এন্ড ভেরি প্রিটি অ্যাজ ওয়েল। देखिए কিভাবে ভিউয়ার্স ড্রপ করছে বলতো হঠাৎ হঠাৎ করে। 40 জন দেখছিল, 20 হয়ে গেল। কিরকম মানে গ্লিচ, দিস আর গ্লিচ। এই যে ये देखिए, कटदाने का काम है, पूरा कटदाने से कवर किया है। ये देखिए पिंक में जा रहा है, इसके साथ ऑरेंज है, और इसके साथ ये ग्रीन का काम है। जो कोई भी थोड़ा सा अनयूजुअल कलर पहनना पसंद करते हैं, সৌগত্যা ভৌমিক বলছে হাই, তোমার কাফতানের যে অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়েছে, থ্যাংক ইউ সৌগতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উনি ওইটা নিয়েছিলেন না? থ্যাংক ইউ। আজকেও ভীষণ সুন্দর সুন্দর কাফতান দেখাবো। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, ও লাভলি লাভলি। আমাদের আর আপনাকে পরেও ভীষণ সুন্দর লাগছিল ম্যাম। ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল যে ইউ উইল গেট লাইক, কি হয়েছে, হাসিস কেন? হ্যাঁ, তুই এমন করিস কেন, বিরক্তিকর। যে খুবই নর্মাল এবং ন্যাচারাল যে আপনি এত কমপ্লিমেন্ট পাবেন, কারণ কি আপনাকে ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছিল। এবার বল কি আমি বলেছি? ন্যাচারাল বলছি তো। ও আচ্ছা, অ্যাকসেন্টস। এই যাচ্ছে পিসটা। যারা একটু আনকমন, একটু অন্য ধরনের কালার পরতে পছন্দ করেন, যারা গিফট করতে চাইছেন নিজের মাদেরকে, যারা একটু পেস্টেল কিন্তু ব্রাইট শেড পরতে চায় তাদের জন্য, পেস্টেল মানে আনইউজুয়াল শেড পরতে চায় তাদের জন্য এগুলো ভীষণ ভীষণ। হ্যাঁ না, একদমই না। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য টপ। প্যান্টটা বার করো। দিস ইজ দ্য বিউটিফুল টিস্যু দুপাট্টা। ওয়াও, লুক এট দ্য দুপাট্টা। দুপাট্টা আমি এইভাবে এই জন্যই দেখাচ্ছি, এই যে, ঠিক আছে, এই যাচ্ছে দুপাট্টাটা। লুক এট দ্য কালার কম্বিনেশন, একদম পিওর টিস্যু ইজ দ্য মাটেরিয়াল, পিওর টিস্যু ইজ দ্য মাটেরিয়াল। এই হ্যালো মোনালিসা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। অভূতপূর্ব সুন্দর কালার। এই কালার ওয়ার্ড্রবে মানুষের কম থাকে, এটুকু বলতে পারি। और एक कास्टर साथ है ये काम के जो सामने जो काम किया हुआ है, काम के साथ दुपट्टा इतना ज्यादा कम्प्लीमेंटिंग है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा कम्प्लीमेंट कर रहा है। ये देखिए চুড়িগুলো পরে আজকে বোকা বোকা লাগছে একদম। খুলে দেবো? হ্যাঁ, না ঠিক আছে, পরিনি, পরে আসিনি আজ, চুড়ি পরে চলে এসেছি বোকাদের মধ্যে। ভালো লাগছে पैंट, ठीक है। ये जा रहा है इसका पैंट, बहुत खूबसूरत है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ इसका 2999 है इसका प्राइस।
साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 to 46, 30 से लेके 46 तक कोई भी ले सकते हैं। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2999। हटा रही हूँ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आज धमाका लाइव होने वाला है। जो भी आज मैं दिखाऊंगी इतना धमाकेदार दिखाऊंगी आप सोच भी नहीं सकते। নিবেদিতা দি বলছে পিছনের ব্ল্যাকটা যেটা টুকি মারছে ওটা দেখাও। কোনটা? এটা না, কোনটা আমাকে একটুখানি হ্যাঁ এটা একটু টাইমটা কম, একটু তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, ওই জন্য বলছি একটুখানি আমাকে এটা করতে করতে চলে যাবে। দেখিয়ে দেবো টাইমের মধ্যে। তুমি একটুখানি জাস্ট টিক করে পাঠাও, আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बोलूं मैं इसके बारे में कम ही होगा। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बोलूं मैं इसको, अलग ही है ये चीज, अलग है इसका स्टाइल। आपने कभी नहीं पहना होगा, इतना खूबसूरत है। इससे पहले भी मैंने ये कलर, इसका एक दूसरा कलर भी है, मैं दिखा दूंगी। वो दूसरा कलर मैं लाई थी, लेकिन वो कलर आने के साथ साथ मिनटों में खत्म हो गया था। इसीलिए मैंने लाइव में भी मैंने लाइव में दिखाया नहीं, मतलब मैं लाइव में दिखा भी नहीं पाई। वो कलर भी मैं दिखा दूंगी। ये चीज आप देखिए, सिर्फ आप देखिए। मैं पहले आपको मतलब कि दूर से दिखा रही हूँ। जाएगा ब्यूटीफुल सा येलो में, ये जाएगा आपका टाई एंड डाई, ठीक है? टाई एंड डाई। ये जाएगा आपका जो जैसे ऐसे चेस्ट अनारकली वाला पीस होता है वैसे ब्यूटीफुल, लेकिन ये एकदम अलाइन पीस है, ठीक है? ये अनारकली बिल्कुल भी नहीं है। पीस देखिए, বেজে দেখিও প্লিজ। অন্তরা এই অন্তরাকে একটু ওইটা পাঠাবি তো, আমাদের 1299 যেটা দুটো কালার আছে, কাশ্মীরিটা একটু পাঠিয়ে দিস না আন্টির জন্য। ভুলে গেছিলাম, বলে দিলাম তোমার সামনেই, ঠিক আছে? ये देखिए, ये जाएगा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये जाएगा डिटेलिंग, ये जाएगा डिटेलिंग, ये जाएगा इसका येलो वाला पार्ट, ठीक है? ये जाएगा इसका येलो वाला पार्ट। ये देखिए, इसमें ऐसे काम किया है। शरारा सेट হবে নিশ্চয়ই হবে প্রিয়া। হোয়াইটে কিছু 3 পিস আছে গো, প্রচুর আছে সৌগতা, প্রচুর। আচ্ছা, এই যাচ্ছে পিসটা, অভূতপূর্ব সুন্দর। মানে এটা আমি জাস্ট কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করতে পারবো না। হাতের কাজটা দেখো, ভীষণ ভীষণ প্রিটি দেখতে। মানে ইশিতা, ইউ ওন্ট বিলিভ হাউ মাচ প্রিটি ইজ দিস। এটা দি শিফন কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, দেন হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হ্যাঁ আছে, করো, ঠিক আছে? দেখে নাও। এই যাচ্ছে হাতের কাজটা। লুক অ্যাট দ্য গ্লেজ অফ দ্য জারি, ভীষণ মানে অভূতপূর্ব সুন্দর। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য জারি। এখানেও জারি রয়েছে, নিচের একটুখানি এরকম কাটা রয়েছে। এই স্লিটটা তোমরা চাইলে উঠিয়ে নিতে পারো, বাট আমি বলবো টেক ইট অ্যাজ ইট ইজ। দিস ইজ বিউটিফুল। দিস ইজ দ্য প্যান্ট। প্যান্টটা একটু বার করো। দ্য দুপাট্টা ইজ ইন পিওর শিফন উইথ দ্য না, এই যে দেখো, একদমই নয়, বলিস না উল্টোপাল্টা। দারুণ স্যুটটা। আমি বারবার বলছি এই স্যুটটা জাস্ট মানে আনকম্পারেবল। সি, আমি একটা শর্ট ভিডিও করেছিলাম, শর্ট ভিডিও নয়, একটা লাইভ নোটিফিকেশন দিয়েছিলাম যে আমি দেখাতে চলেছি জাস্ট এর একটা অন্য কালার। আমি কালারটা এক্ষুনি দেখিয়ে দেবো। মানে জাস্ট উড়ে গেছিল, আমি লাইভে দেখাতে পারিনি। অনেকে বলেছিল ওই সেটটা দেখো, ওই সেটটা দেখো, আমি কোনো জবাব। লাকিলি আমি রিস্টক করতে পেরেছি, যেটা আমাদের একদম হয় না। সো এই যাচ্ছে, এটা একটা অদ্ভুত সুন্দর কালার, ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল। हल्दी, मेहंदी, संगीत, दिवाली, भाईफोटा, कार्ड पार्टी, दिवाली पार्टी and then any kind of wedding reception, যেখানে পড়ে যাবে, যেখানে পড়ে যাও। and with this beautiful silk pant
না তুমি দাও, আমি ধরে নিয়েছি। উল্টো করে দিয়েছো যাতে আমি বর্ডারটা দেখাতে পারছি না। হ্যাঁ, এই যাবে হচ্ছে বর্ডার, ঠিক আছে, প্যান্টেও বর্ডার চলে যাবে। দিস ইজ আউটস্ট্যান্ডিং। তোমার পিসটার প্রাইস কত? 3099। 3099। अब देखिए जैसे सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं, मैंने यही एक क्या देख रही थी मैं, फेसबुक पे देख रही थी, सारे करवा चौथ में रेड पहने हुए हैं, बीच में रवीना टंडन येलो पहन के बैठी है, कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो हम कभी कभी अनकन्वेंशनल कलर अनकन्वेंशनल दिनों में पहने तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और स्टाइलिश भी लगता है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा पीस है, कलर क्या ही बोलूं मैं, येलो है, ब्राइट एज सन, आप बहुत खूबसूरत लगेगी। और मैं फिर से बताना चाहूंगी, मतलब इसमें 20% भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक ये कपड़ा आपके हाथ में नहीं लगेगा, ये पीस आपके हाथ नहीं आएगा कि कितना ब्यूटीफुल है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3999। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम M2 ट्रिपल कोटा की साइज, लास्ट साइजটা বলো। 46 এটা 46 46 तो हाँ 30 से लेके 46 तक कोई भी ले सकते हैं। 3999 इज द प्राइस। 3999 इज द प्राइस। 30 से लेके 46 तक कोई भी ले सकते हैं। अभी इसका एक खूबसूरत सा कलर दिखाऊंगी मैं। হ্যাঁ দেখিয়ে, যাদের মনে পড়ছে এই সেটটার সম্পর্কে যে আমি একটা ভিডিও করে হোয়াটএভার লাইভ অ্যালার্ট দিয়েছিলাম, এবং প্রত্যেকে সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল অ্যাবাউট দ্য ইয়ে, যে কি বলে বলো, যে এই সেটটা দেখাও দেখাও, আমি দেখাতে পারিনি, আই এম সো সরি, বাট আমি বলেছিলাম আনবো। আচ্ছা একটা কথা বলে দিই, সেটটা আসার সাথে সাথে আমি নিজের জন্য নিয়েছি বলে এটার হাতটা ছোট, হাতটা কিন্তু এই সাইজের। দাও, এটা আমারটা আমি পরবো বলে আমি অলরেডি অল্টার করে নিয়ে নিয়েছি, তাই এর হাতটা ছোট্ট, হাতটা এরকম বড় আসবে, ঠিক আছে। বিউটিফুল বিউটিফুল ইট ইজ, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে অভূতপূর্ব সুন্দর একটা পিস। এন্ড দিস কালার ইজ মেসমারাইজিং। লুক এট দ্য পিস, লুক এট দ্য কালার। দিস ইজ ইন রানী। আমার মনে হচ্ছে রেড আসছে। রেড কি আসছে গুড্ডু, একটু দেখবি? रानी, रानी में जा रहा है, प्योर सिल्क है ये, प्योर सिल्क है, एकदम प्योर क्रेप सिल्क में जा रहा है। ये जो है ये ऊपर का पोर्शन पूरा प्योर सिल्क में जा रहा है, ये अलग से पट्टा किया हुआ है। ये देखिए काम, देखिए सिर्फ आप काम देखिए इस चीज का। और मैं देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं जो बोल रही थी, ये देखिए मैंने ऊपर से स्लिट बनवाया है, ऊपर से स्लिट बनवाया है क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर वाला स्लिट, हाई स्लिट पहनना पसंद है, इसीलिए बहुत सुंदर है। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। स्लीव्स इसका फुल है, ठीक है, जैसे कि इसका, ठीक है, ये मैं कंपेयर करके दिखा दे रही हूँ। स्लीव्स इसका फुल है। ये मेरा वाला पीस है जो आते ही मैंने ले लिया है, इसीलिए इसका स्लीव्स मैंने छोटा कर लिया है, ठीक है। स्लीव्स आपको फुल मिलेंगे। इतना खूबसूरत पीस मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, पिछली बार भी मुझे नहीं मिला था। ये देखिए, ये जा रहा है इसका दुपट्टा, सब कुछ एक है, सिर्फ जो क्या बोले उसको, कलर दो कलर में आते हैं, एक ब्यूटीफुल सा येलो और एक ब्यूटीफुल सा रानी, ठीक है। पैन भी देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ठीक है, हटा रही हूँ। 3999 है इसका प्राइस। हाय, व्हाट्स द प्राइस? जस्ट जॉइन, द प्राइस इज 3999 मैम। हेलो 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 वर्षा मैम, वेलकम टू माय 46 চেস্ট সাইজ হবে, হ্যাঁ হবে। এটা পড়বে গো, কোনটা? পিঙ্কটা? হাউ টু বুক? वर्षा मैम आप यू जस्ट व्हाट्सएप at 9830118225. The number is written over here. The heading is Being Gorgeous. The number is pin posted. It's 9830118225. That's our only booking number, only WhatsApp number. Please WhatsApp us with your preferred size.
প্রাইস কত গো দেবারতী? প্রাইজেস 3999। ব্রোঞ্জ কালারটা একবার দেখাবে? নিশ্চয়ই দেখাবো নিশা, ব্রোঞ্জ কালারটা দেখাও। আচ্ছা দেখে নাও, ইটস বিউটিফুল, ইটস আনইউজুয়াল। আমি ওই ইয়েটা প্রবলেম করছে, মানে আলো বন্ধ করতে গেলে ফ্ল্যাশ হচ্ছে পাচক পাচক করে, বন্ধ চোখে করবো? লাগছে। হ্যাঁ জাস্ট কালারটার জন্য। এই করিস না গুড্ডু। আরে ওইখান থেকে বন্ধ হলো, করলাম না, দেখছিলাম। পূজা বলছে পিঙ্কটা গো, এটা পড়বে গো। আচ্ছা এটা তো পেজ লাইভ, একদম একদম কাঁটায় গুনে গুনে 1 ঘন্টায় শেষ করতে হয় আমার কাছে। আর কত বলবো 28 মিনিট আছে, পড়তে পারবো না। মোস্ট প্রবাবলি আরেকটা লাইভ করব আফটার দিস, তখন পড়ে দেখাবো। আদারওয়াইজ এটা মডেল পিকচার আছে, মডেল পিকচার পাঠিয়ে দেবো, ভীষণ সুন্দর। যে কটা এখন অব্দি দেখলাম সব কটা 46 অ্যাভেলেবল, ঠিক আছে? এটাও তো এখনো অব্দি আমি যেটা পরে আছি, এটা দেখিয়েছি, এরপরে যে দুটো দেখিয়েছি সমস্তটা 46 অ্যাভেলেবল। এই যে ব্রোঞ্জটা, লুক অ্যাট দিস, ইজ নট অ্যাকচুয়াল, হ্যাঁ ব্রোঞ্জ বলা যায়, বাট ব্রোঞ্জটা আর একটু রেডিশ হয় কিন্তু। হ্যাঁ সরিয়ে দিলাম, এই লাইট যাবে, কারেন্ট খা। আচ্ছা মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। দেখ আমি খেলাম না, আমি খেলাম এইটারই মতো যেটা হোয়াইটটা, সেটাও দেখাবো। দেখো এগুলো হচ্ছে কি বলবো, একদমই ডিজাইনার পিস। উই ক্যান নট রিস্টক, উই ক্যান নট মেক লাইক, এগুলো কোনোভাবে আমরা রিস্টকও করতে পারবো না, বানাতেও পারবো না। ইয়েলোটা আরেকবার দেখাচ্ছি, ধরো তো একবার ইয়েলোটা দেখিয়ে দিই, দেখে নাও। This is a beautiful fish cut piece, the excellent color। ये जा रहा है कलर, देखिए एकदम लैवेंडर में जाएगा, और काम जो है ब्रश पेंट का है, हैंड पेंटेड है, हैंड से मतलब ये जो ब्रश पेंटिंग है ये हैंड में पेंट किया है। ये देखिए ये हैंड पेंट में जाएगा ये वाला। और ये जो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये हाइलाइट्स जो है, मतलब पर्ल हाइलाइट है, सीक्विन है, करदाना है, पूरा ब्रश पेंट है हैंड के साथ। और ये जो काम है ये भी हैंड है, हैंड वर्क है विथ हैंड पेंट। नीचे भी जाएगा, देखिए ये सब चीज जब पहन के आप लोग आएंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसा पीस है। তুমি যেটা পরে আছো ওটার প্রাইস 3, আমি যেটা পরে আছি 3099। ये देखिए इसका स्लीव्स, पूरे स्लीव्स में भर भर के काम है। यही डिजाइन पूरा स्लीव्स के सामने और पीछे दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है? एक साइड ही है ऐसा, ये है। और इसका ये जाएगा पैंट, ये जाएगा पैंट, देखिए ये जाएगा पलाजो पैंट में जाएगा, पलाजो पैंट में जाएगा। और ये जाएगा इसका खूबसूरत सा दुपट्टा। दुपट्टे में भी प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, एकदम प्योर 100% प्योर शिफॉन का दुपट्टा है। ये देखिए कारीगरी देखिए ये, ठीक है? बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एकदम ड्रीमी पीस है। ये सब पीस आप पहन के जाएंगे, मैं ये बोल सकती हूँ ये थोड़ा फिश कट में जाएगा, लेकिन इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, वीध जो बोलते हैं हम, इसका घेरा जो है बहुत ज्यादा घेरा है। तो आप लोग जब ये पहन के जाएंगे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब डिजाइनर पीसेस है। आप कोई मतलब कि रिनाउंड कोलकाता के अंदर मैं बोल दे रही हूँ, दिल्ली बॉम्बे में तो नॉर्मली प्राइस ज्यादा होते हैं सारी चीजों का, लेकिन कोलकाता के अंदर मैं बोल दे रही हूँ, आप किसी भी रिनाउंड बुटीक स्टोर में अगर जाएंगे तो ये सारे पीसेस आपको 10,000 15,000 से नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये है काम, ठीक है? ये सब बिल्कुल एकदम सोच के बाहर वाला काम है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5999,
प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5999। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम, इसका साइज अवेलेबल है 40 से लेके 46 तक, 40 से लेके 46, 38 वाले भी बुक कर सकते हैं, लेकिन और नीचे का और साइज नहीं है। 40 से लेके 44, 46। एक बार मैं बता दे रही हूँ आपको, एक बार ये दियो, बहुत खूबसूरत है। हाँ 44 ना, एक बार देखे ना, एक बार देखे ना, ठीक है। 5999 इज द प्राइस। আচ্ছা, এই ইয়েলোটার জন্য কেউ রিকোয়েস্ট করেছেন ইয়েলোটা একবার ধরার জন্য। দিস ইজ দ্য ইয়েলো, এটা 3999। ये सब एकदम मतलब आप लोगों को इतने दिनों में तो पता चल ही गया होगा, इन 3 सालों में, कि विलासिनी से जो आप खरीदारी करेंगे, विलासिनी से आप लोग जो भी पीसेस लेंगे वो एकदम अनकॉमन होगा, और उसका कॉपी करके जब वो लोग बनाएंगे तब बहुत देर हो जाएगी, तब बहुत ज्यादा देर है। तो ये देखिए, ठीक है, सारे एक्सक्लूसिवली डिजाइन्ड बाय अस। हटा रही हूँ। 44 যাবে না তাহলে দেখো 38, 40, ওটা 44, 46 বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ যাবে মনে হয়। হ্যাঁ 44 ঠিক আছে, পরে তখন আমি ভাবলাম মানুষ। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक बहुत ही अलग हाई। व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रेस डियर? मधुलता मैम, मैंने जो ड्रेस पहना है उसका प्राइस है 3099। 3099 इज द प्राइस। दी येलोटा की मटेरियल प्योर चिनॉन, सिल्क चिनॉने যাচ্ছে। देखिए তাড়াতাড়ি কি এটা কি রে? হ্যাঁ কপি তুই কর না, কি বলা রে? আমি জানি না বাবু। ও আচ্ছা, ইয়ে রুমাল। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে না না, আমি লাইট দিতে আসার কথা, আমি বলছি লাইট দিতে এসছে আমাদেরই লাইট দিয়ে গেল ডেলিভারি বয়। দোকানের লাইট তো, হ্যাঁ সেটাই তো ভেবেছি। अच्छा, ये देखिए, आउटस्टैंडिंग पीस है ये। जरा अभी कोई शरारे के बारे में पूछ रहे थे, ये वाला पीस शरारा पीस है। कलर देखिए, ब्लैकेर पाशे येलोटा देखाओ ना एक बार। हेलो दीपिका, वेलकम टू माय लाइव। हेलो अर्चना मैम, वेलकम टू माय लाइव। हेलो रोशनी, वेलकम टू माय लाइव। एंड शुभ विजया। আজকে ভুলবি না কিন্তু পিঙ্কটা দেখাতে নতুনটা। हाँ পিঙ্ক আনারকলিটা দেখাতে ভুলবি। कौन पिंक अनारकली? ওটা দিয়ে পরে আসবি। ओ हाँ, देखिए दो, पड़ी পরে देखिए। আসবি তো। अच्छा, ये देखिए, ये कलर है एकदम लाइटेस्ट शेड ऑफ पिस्ता ग्रीन। पिस्ता ग्रीन में जा रहा है विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लोरल प्रिंट, विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लोरल प्रिंट। कुड यू प्लीज शो द येलो वंस? यस श्योर मैम, आई विल। रूमा अच्छा আসছে, आई विल থ্যাংক ইউ। একটু এটা দাও না, ব্যাস ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট ডিস্টার্ব করছে নিজেরা। ওই येलोটা আরেকবার। लुक एट द पीस, दिस इज ब्यूटिफुल। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हमारे हीरोइंस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको पहनते हुए देखने को मिलेगा। ये सारे ऐसे पीस है। ये इटा देखिए, यहाँ पे ऐसे काम किया है, और ये प्योर ধরো তুমি একটু না তাহলেই তো। ये जा रहा है रियल मिरर में, ये जा रहा है सीक्विन में, बहुत खूबसूरत है करदानी के साथ। ये देखिए, ये जाएगा इसका टॉप, ऐसे छोटा छोटा लटकन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। दिस इज द ब्यूटीफुल दुपट्टा, इसका फैब्रिक है प्योर चिनॉन। सारे पीसेस में आपको मल कॉटन का लाइनिंग मिलेगा, ठीक है। सारे पीसेस में आपको मल कॉटन का लाइनिंग मिलेगा। ये जा रहा है दुपट्टा, बहुत खूबसूरत है दुपट्टा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। स्टोल के जैसे दुपट्टा है, लंबाई में 2.5 है, लेकिन चौड़ा नहीं है, स्टोल है,
स्टोल का जैसा विध होता है वैसा है। काफ्तान सेट देखियो ममिता देखाबो, ठीक है। और ये जा रहा है इसका पैंट, वाओ, उफ, सिर्फ देखिए, एक मिनट धरो, देखिए ये जा रहा है इसका पैंट। लुक एट दिस, वेरी वेरी, और पैंट में भी आपको इनर मिलेगा, सामने बेल्ट किया है, पीछे ऐसे इलास्टिक है, देखिए पैंट का विड्थ देखिए, और ये देखिए अंदर पैंट का कपड़ा है, ठीक है, देखिए मल कॉटन का लाइनिंग है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है एकदम। ये प्लाजो, ये शरारा जो है एकदम स्कर्ट, इतना घेरा है इसमें, ये स्कर्ट जैसा लगेगा, ठीक है ये, और इसके साथ इसमें भी पूरा काम किया है, और ये जाएगा इसका टॉप, दुपट्टा दाओ, বিউটিটাই তো পুরোটা কমপ্লিট করবে না। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3099, प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3099। साइज इज अवेलेबल फ्रॉम 30 to 44, ये 46 तक नहीं होगा, ये 44। তুমি যেটা পরে আছো ওটার প্রাইস পিউ, আমি যেটা পরে আছি সেটার প্রাইস হচ্ছে 3099। ইয়েলো সেটটা দাম অর্চনা দি বলছে, ওয়াও কি দারুণ দেখতে, আউটস্ট্যান্ডিং দেখতে, নিবেদিতা দি আউটস্ট্যান্ডিং দেখতে। अर्चना मैम, दिस इज द येलो वन। ये सब जो पीस है इसके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है, आप लोग खुद देख लीजिए। आप लोगों ने शॉपिंग किया है विलासिनी के साथ, आप लोग शॉपिंग करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं विलासिनी से, और वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल एज आवर एस्टीम क्लाइंट। एक टू ब्लैक एंड व्हाइट देखाबे, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके ओके, ওটা কাফতান আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। सो ये जाएगा येलो वाला पीस, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। ব্ল্যাকের পাশের ইয়েলোটা দেখাও না একবার। ইয়েলোটার প্রাইস পিউ 3999। बैक साइड में ब्राउन टिश्यू मिरर वर्क में है, वो दिखाएंगे। उससे पहले की बोलो, একটু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটটা দেখাবে, ওকে। এই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটটা তো এটা কাফতান, ঠিক আছে। আজ তো কাফতান শুরুই করিনি, আমি লেখা আছে স্ট্যাটাসে যে কাফতান দেখাবো, দেখে নাও, দে ওকে দে। এই বেরো, मैं ये सब एकदम अलग ही चीज है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम क्यों इसको अपना प्रीमियम रेंज बोलते हैं, उसका मतलब प्रीमियम का मतलब प्रीमियम है और कुछ नहीं, ठीक है। प्रीमियम मतलब जो आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रीमियम रेंज ऑफ काफ्तान्स फ्रॉम योर्स ट्रूली। ये पढ़ते गए, योर्स ट्रूली। बैक साइड में ब्राउन टिश्यू मिरर वर्क में वो दिखा देंगे। ব্ল্যাকের পাশে ইয়েলোটা দেখাও না, দেখাবো। ব্ল্যাকের পাশে ইয়েলো, ওকে ওকে, না ব্ল্যাকের পাশে ইয়েলোটা, আচ্ছা 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 আচ্ছা, দেখিয়ে দাও এইটা, এই যে অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। प्योर क्रेप इज द मटेरियल, व्हाइट के साथ ब्लैक में जा रहा है। जो काफ्तान जो पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा सा सटल लुक हो लेकिन गॉर्जियस हो, उन लोगों के लिए ये काफ्तान एकदम एप्ट है, क्योंकि देखिए काम पूरा ब्लैक का जो है वो ब्लैक सीक्विन के साथ काम है, ठीक है। ये देखिए पूरा ब्लैक सीक्विन के साथ काम है, यहाँ पे व्हाइट पर्ल से इसको कवर किया गया है, ये देखिए, और नीचे भी सिर्फ ব্ল্যাক সিকুইন है। তোমার থেকে নেওয়া কাফতানগুলো জাস্ট অসাধারণ। থ্যাংক ইউ নিবেদিতা দি, এটা আলাদাই, এটার প্রাইস বলে দিচ্ছি প্রিয়াঙ্কা। এবং নট ওনলি দ্য ফ্রন্ট সাইড অফ দ্য কাফতান, ইউ উইল গেট দ্য ওয়ার্ক ডান এট দ্য बैक साइड एज वेल, मतलब कि पूरा फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ ही काम किया है। ये ऐसे जाएगा, देखिए कितना स्टाइलिश, ये यहाँ पे नॉट बना हुआ है ऐसे,
ठीक है, नॉट बना हुआ है। देखिए ये सब इतना सोफिस्टिकेटेड है, और इसमें मैं अलग से खोल के और नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को पता है हम लोगों के जिन जिन में जरूरत है उन सब में अंदर में लाइलिन होता है, ठीक है, सो इनर होता है, सॉरी। और इसमें ऐसे छोटे छोटे लटकन बने हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है पैंट विद द ब्लैक पैंट। प्राइस ऑफ दिस वन इज ओनली एंड ओनली 4,999। 4,999 इज द प्राइस, कैन बी टेकन बाई 30 to 48। पैंट अगर सैक्रिफाइस कर देंगे तो 48, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन पैंट आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि पैंट का लास्ट साइज है 46 तक। अगर लेकिन उसके लिए प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पैंट हम आपको इसके साथ ही दे देंगे। लेकिन अगर पैंट को, क्योंकि ये सब जो इतना खूबसूरत पीस है, ब्लैक पैंट हमारे घर में सभी के पास है, पलाजो, स्ट्रेट पैंट, कुछ भी, ठीक है। इसके साथ प्लीज लेगिंग्स मत पहनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये पैंट अगर थोड़ा सा ब्रॉड हो, मतलब कि स्ट्रेट या पेंसिल हो, तभी अच्छा लगता है। लेगिंग्स इसके साथ मत पहनिए। लेगिंग्स छोड़ के भी ब्लैक पैंट, कोई भी ब्लैक पैंट के साथ आप पहन सकते हैं, तब जाके 48, 50, 52 वाले भी ये ले सकते हैं। नहीं तो अगर पैंट ऑप्ट करना है आपको तो सिर्फ 46 तक ही बुक कीजिएगा। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4,999। हटा रही हूँ। হাইট কিরম এগুলোর, মৌমিতা এগুলোর হাইট মোটামুটি তোমার 45, 46 ধরে চলো। হাইট ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ, মানে কেটে দেওয়া যাবে, ঠিক আছে, হাইট কেটে দেওয়া যাবে। বাঁধনি কাফতান হয় কি? ডেফিনেটলি হয়। আই শো ইউ ওয়ান বাঁধনি কাফতান। লুক এট দিস ভেরি বিউটিফুল বাঁধনি কাফতান। বাহ, খুব খুশি হলাম শুনে। ये देखिए, और एक काफ्तान दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा की दारुण देखते, সত্যি বলছি, থ্যাংক ইউ নিবেদিতা দি, বাট সত্যি সত্যি দারুণ দেখতে। নিজের জিনিসকে নিজের মুখে এত বেশি প্রশংসা করাটা উচিত নয়, বাট একটু মিথ্যে প্রশংসা করছি তাদের জন্য। এক্স্যাক্টলি, মানে যারা এগুলো এই ডিজাইনার, যে ডিজাইনাররা ডিজাইন করেছে, যারা কাপড় ডাই করেছে, যারা এই হ্যান্ডওয়ার্ক গুলো করেছে, প্রত্যেকের ক্রাফটম্যানশিপকে মানে বারবার শুধু স্যালুট করতে ইচ্ছে করে, কারণ কি তাদের হাতের জাদুতে এই ভীষণ সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো তৈরি হয়। विदाउट देम वी आर नथिंग। बहुत खूबसूरत है, कलर इसका मेस्मराइजिंग है, मॉव है इसका कलर, मॉव के साथ जा रहा है, और अनियन पिंक भी आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, মফ কেস কেন এগুলো তো তোলা কেটে ভীষণ, এই তো আমি লাগিয়েছি, দেখ কি হাইট আছে, এমন কিছু না। আমার মেসেজ তো তুমি আবার পাও না, আমার মেসেজ তো তুমি আবার পাওনাটা পেয়েছি। তারপরে গিয়ে কি দেখলাম, তুমি আমার পেজে, মানে আমার প্রোফাইলে যে যখন শেয়ার করেছো ওইখানে মেসেজটা করেছো পরে। ঠিক বলেছি, ডিউরিং লাইভ করনি, ওই জন্যই দেখতে পাইনি। খালি আমাকে বলা দিওয়ালির আগেই পটাকা ফাটাচ্ছ তো আজকে, একদম আমি বলেছি তো ধামাকা লাইভ হবে। শতাব্দী দিয়ে এসো না, অনেকদিন আসুনি। আমি যাই আনছি না, ওটা সারপ্রাইজ। শতাব্দীর জন্য সারপ্রাইজ আসছে তো, কালকে যা হয়েছে, কালকে যা করেছি, আরে এই যে ঠিক আছে, এই যাচ্ছে কাজটা। না গো, লাইভের সময়ই কল, ওইখানটায় কল না, মানে মেসেজ, টেক্সট। এই যে, যাই হোক, তোমার জন্য একটা ধামাকা সারপ্রাইজ আছে, তোমার জন্য না, সবার জন্য, তোমার জন্য স্পেশালি, কারণ কি আমি জানি তুমি শাড়িগুলো, হ্যাঁ দেখে নাও,
এই যাচ্ছে এখান থেকে জারি ওয়ার্ক, এখান থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে? এখানে জারি ওয়ার্ক, অল আর পিটা জারি ওয়ার্ক, জারদোজি জারি ওয়ার্ক। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য কাফতান। এইখানে এরকম জারি যাচ্ছে, এটা কিন্তু পিটা জারি না, ঠিক আছে? দিস ইজ থ্রেড অনলি। এটা আবার পিটা জারি, এটা কিন্তু থ্রেড, ঠিক আছে? এই যে অভূতপূর্ব সুন্দর। নাও লুক অ্যাট দ্য লোয়ার পোর্শন। এক্ষুনি যাবো গো, খুব বিপদে আছি। গুড্ডু জিজ্ঞেস করছে আবার কি হলো। এটা ধরো একটু, একের পর এক লেগেই আছে। এটা হয়, একটা সময় যায় না। আসছি, এসো। কি সারপ্রাইজ বলো বলো, আমিও জানতে চাই। হ্যাঁ, সারপ্রাইজটা বলবো তো, তোমাদের জন্যই তো। এই যে এই যাচ্ছে তলাটা। লুক অ্যাট দ্য পিস, লুক অ্যাট দ্য ভেরি বিউটিফুল পিস। ও মাই গড, এই যাচ্ছে পুরো লুকটা। এগুলো দিওয়ালিতে যদি পরো তারপর কি হবে, টেল মি। দিস ইজ দ্য হোল লুক অফ দ্য কাফতান। भीषण सुंदर देखते। दिस इज द टॉप एंड दिस इज, अंदर में लाइनिंग मिल जाएगी आपको और ये जाएगा पैंट। इसका प्राइस हम नहीं है मेरे पास, जो कोई भी बुक करेंगे बुकिंग के टाइम प्राइस आपको पता चल जाएगा। वेरी सॉरी, ये मिस हो गया है, कल ही आया है तो प्राइस छूट गया है हमसे। এটা পড়ো কি স্যার, বললাম তো প্রজ্ঞা ভাই যে পড়েছি তো, বললাম তো তোমাদের জন্যই তো দিওয়ালি পটাকাজ। ইয়েস ইয়েস, এটা পড়ো। হ্যাঁ পড়লাম। কাফতানটা কি ভালো, কাফতানটা নিয়ে দেখো, ভালো মন্দ তো তুমি বলবে। সাদা কালো কাফতানটা নাও তাড়াতাড়ি, এটা নাও। কাফতান ভালো না, শুধু চরম আর গরম। গুড্ডু বলছে কাফতান ভালো না, শুধু চরম আর গরম, ঠিক আছে? আর সারপ্রাইজটা বলবো, সারপ্রাইজটা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, একটুখানি প্লিজ কাইন্ডলি ওই রেড সেটা দেখা। কোনটা? এটা? হ্যাঁ। ও এখন না বলছি, শোন তুই। আমি বলবো সাদাটা দেখা। এটা মাল্টি কালারের। কোনটা দেখাবে এরপরে বল, এই যে টাইম চলে যাচ্ছে। আমার দিকে তাকালে না, এই যে হাতাওয়ালাটা। এটা না, তার আগে। এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, ল্যাভেন্ডারটা দেখা। আচ্ছা এটা দেখো এবার। দারুন গো কাফতানটা দেখতে, দারুন দারুন। আমার কাফতানগুলো ভীষণ ভীষণ অন্যরকম হয়, বিশ্বাস করো। কাফতানগুলো একদম আলাদাভাবে ডিজাইন করে, মানে ডিজাইনার দিয়ে ডিজাইন করে বানানো হয়। আমায় আরেকটা কাফতান দাও যেটাতে আমি না ডুবে যাই। তুমি কোনোটাতেই ডুবে যাবে না, কারণ কি সব প্রাজ্ঞা। এই যে ঠিক আছে, লুক অ্যাট দ্য পিস, ভেরি বিউটিফুল, ভেরি। না প্রজ্ঞা অনেক লম্বা, ভীষণ লম্বা। প্রজ্ঞা অনেক লম্বা। ডুবে যাবে। ডুবে যাবে মানে বলছে যে ও আমার মতন তো রোগা, স্লিম। ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছি। উফ কি তোমায় লাগছে, উফ দি তোমায় কি লাগছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা দেখে নাও, দিস ইজ আ বিউটিফুল পিস, হোয়াইটের সাথে যাচ্ছে। এইখানটা এরকম জারি ওয়ার্ক করা রয়েছে। কি ডু মেনশন যে সমস্ত কিছু জানো লন্ড্রি ওয়াশ, সেটা অনেকবার বলি, একবার তা বলবি। এই যাচ্ছে কাজটা, ঠিক আছে? পুরো एकदम ये जा रहा है काम, एकदम पूरा। देखिए आप, ये जो है ये जरदोसी जरी से काम किया है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा पीस है। नीचे भी काम है, ये जाएगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड पीस है। देखिए दुपट्टा सिर्फ देखिए आप, उफ, ये मैंने पहन के भी लाइव किया था। इसका इतना ज्यादा डिमांड है, हम लोगों ने इसको फिर से बनवाया है। देखिए আগের কাফতানটার দাম কত বললে দি? পার্পল কাফতানটার দাম বলিনি, কারণ কি ওটার প্রাইসিং করা হয়নি। ওটা বুক করতে চাইলে প্লিজ একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, ওখানে তারপরে আমি বলেছি এটা আমার আছে। এটা তুমি নিয়েছো? তাই তো বললাম, সেই কবে থেকে এটা মানে রিস্টক করছি। হ্যাঁ শতাব্দী রিস্টক করছি, আর বেরিয়ে যাচ্ছে আবার রিস্টক করছি। এই একটা জিনিস রিস্টক করতে পারছি, সেই জন্য মানে এটা। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। ऐसे अगर आप दुपट्टा लेंगे तो ये आपके पीछे आएगा और ये आपके सामने आएगा।
ऐसे भी ले सकते हैं। और ये जाएगा पैंट, पैंट में भी काम है ऐसे, और प्राइस है सिर्फ और सिर्फ, ये जाएगा पैंट का काम, ठीक है, ये जाएगा पैंट का काम। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2,999। 2,999 इज द प्राइस। हटा रही हूँ। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 30 से लेके 42 तक, 30 से लेके 42 तक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बहुत खूबसूरत काफ्तान दिखाऊंगी, देखिए। यू कैन টেক দিস প্রজ্ঞা। আমাকে ব্ল্যাকের মধ্যে কাফতান দাও। ব্ল্যাকের মধ্যে কাফতান আছে? ব্ল্যাকের মধ্যে কাফতান তো নেই, শেষ সব। হোয়াইট ব্ল্যাকটা আছে, দেখালাম এক্ষুনি। ব্ল্যাকের মধ্যে কাফতান শেষ, নেই। আমাকে একটু অঙ্কিতা ব্ল্যাকের জন্য তুমি একটুখানি পিঙ্ক করো, আমি দেখবো, ঠিক আছে? পেলে তোমাকে আমি ফটো পাঠাবো, ঠিক আছে? তোমারটার প্রাইস কত মৌমিতা? আমারটার প্রাইস হচ্ছে 3099। মৌমিতা, তোমার পার্সেলটা ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে? দেখে নাও। ফেসবুকে গিয়ে পার্সেলের জন্য কোয়ারি করলে সেটা আমাদের কাছে রিপ্লাই দেওয়াটা খুব অসম্ভব। তার কারণ হচ্ছে ওইটা যে হ্যান্ডেল করে আমাদের মানে মিডিয়া যে ম্যানেজ করে, তার কাছে পার্সেলের ডিটেলস থাকে না। সো যদি পার্সেল নিয়ে কোনো ট্র্যাকিং বা এই ধরনের কোন ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে তো ডিরেক্টলি হোয়াটসঅ্যাপ আস, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট আ ভেরি বিউটিফুল, আ ভেরি 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 শ্যাশিয়ান স্টানিং কাফতান। এটা জাস্ট আউটস্ট্যান্ডিং। লুক অ্যাট দিস পিস। পুরোটা যাচ্ছে এরকম সিকুইন করা এই জায়গাটা, অ্যান্ড তারপরে সাটলনেসটা শুরু হচ্ছে এইভাবে। ইটস এ কেপ কাফতান। You can wear it as a cape or you can WhatsApp করছি। একদম করো অঙ্কিতা, একদম করো, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে পিসটা, অভূতপূর্ব সুন্দর। এইটা যাচ্ছে এরকম মিড, না মিড তো না, এইরকম, ঠিক আছে? এই স্টাইল। ওফ, এইটা আমার মানে নিজে পরে ফেলতে ইচ্ছে করছে, এত অভূতপূর্ব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ 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 সুন্দর দেখতে। মীনাক্ষী বলছে তোমার লেফট সাইডের ইয়েলোর পাশে একটা ড্রেস আছে, ওটা একবার দেখাবে? লেফট সাইডে ইয়েলোর পাশে কোনটা? ওই ব্ল্যাকটা দিদি, ইয়েলো ফ্লোরালের পাশে, ইয়েলো ফ্লোরালের পাশে। ওকে ওকে, ইয়েলো ফ্লোরাল, এটা রাইট সাইড। ইয়েলো ফ্লোরালের পাশে একটু কি ব্রাউন কালার আমাকে বলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আই হ্যাভ জাস্ট 3 to 4 minutes left in my hand, সেই জন্য না। ঠিক আছে, দেখে নাও, অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড দ্য কম্বিনেশন অরেঞ্জ উইথ ব্লু, ফাটাফাটি ফাটাফাটি। দিস ইজ দ্য টপ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্যান্ট, দিস ইজ দ্য প্যান্ট। এই কাফতানটা আমি পরে দেখাবোই, দেখাবো। আমার ভালো লেগে গেছে, একদম পাগল হয়ে যাচ্ছে এটা দেখে। এই ভালো লাগবে নিয়ে নাও, বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা। এরম বলবি না, কিচ্ছু নিতে দিস না তুই, এমনিও আমাকে এখান থেকে। এই যাচ্ছে প্যান্ট, ঠিক আছে? অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। 3,999 is the price. Sizes available from 30 to 46. প্যান্ট স্যাক্রিফাইস করলে 48, 50, 52 ও নিতে পারে। আমি পরছি কাফতানটা। Let's look at this কাফতান। আমি একটু এরম করে পরলাম, কারণ কি না দেখা যাবে না, জাস্ট দেখো। ভীষণ ভীষণ প্রিটি লাগে কাফতান পরলে, মানে হ্যাঁ কেপ তো। ফুল স্লিভ স্ট্রেট কাট সালোয়ার স্যুট আছে গো। হ্যাঁ মুনমুন্দি আছে তো, হ্যাঁ মুনমুন আছে তো। দেখো ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই যাচ্ছে পিসটা। অবভিয়াসলি এখান থেকে আমার প্যান্ট আর এটা দেখা যাচ্ছে, আমি নিজেকে রেজিস্ট করতে পারলাম না। তার কারণ হচ্ছে এই সিকুইন ওয়ার্কটা উইথ দিস,
উল্টো পাল্টা করছিস, আমি নেব না এটা। ও হ্যাঁ দি ব্রাউনটা কোট সেট আছে গো, এক কালারের কটনের মধ্যে। হ্যাঁ সুচিস্মিতা আছে তো, তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, সমস্ত কালার পাঠিয়ে দেবো আমরা, ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো দোলন, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট দেখো, অভূতপূর্ব সুন্দর এইগুলো। মানে এতটাই ক্লাস অ্যাপার্ট জিনিস যে জাস্ট ভাবা যায় না। এটা এরকম কেপের মতন পড়তে পারো, দিস ইজ কেপ স্টাইল কাফতান, এরকম আলাদা করে হাত করা আছে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান লাইক ওয়্যার ইট অ্যাজ এ কাফতান, সেটা বললেও আমরা করে দেবো। তোমার ব্যাকের ইয়েলোটা কি সালোয়ার স্যুট? আমার ব্যাকের কোন ইয়েলোটা? হ্যাঁ 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 সালোয়ার স্যুট। আচ্ছা এটা আমি চেঞ্জ করছি। এর আগে কি আরেকটা কি দেখাতে বললো? ব্রাউনটা, ওকে এই ব্রাউনটা, তাই তো? এটা আরেকটা ধামাকেদার পিস, এটা দিয়ে শেষ করব, দেখে নাও। এটা কোট সেট, একটা কোট সেট, পাকিস্তানি সালোয়ার স্যুট হবে। মোনালিসা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দেখে নাও, এগুলো দিওয়ালিতে জাস্ট পড়তে হবে। মানে লুক অ্যাট দ্য স্মার্টনেস অফ দ্য পিস, পুরোটা রিয়েল মিররে যাচ্ছে উইথ শিফন। এটা হচ্ছে একদম ভেলভেট শিফনে যাচ্ছে, লুকটা দেখেই বুঝতে পারছো ভেলভেট শিফন। ইজ দিদি ব্রাউনটা দেখিয়েই তো দেখাচ্ছি বাবা, এটাই বললে তো। এইটা এইটা না ওই ব্রাউনটা, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে পিসটা উইথ রিয়েল মিরর অ্যান্ড বিডস, এইখানে এরকম ফুল চলে যাবে, অভূতপূর্ব সুন্দর। এই যাচ্ছে স্লিভস, সুপার ডুপার স্টাইলিশ। এগুলো মানে না পরলে বোঝা যাওয়া খুব মুশকিল যেগুলো দেখতে কিরকম লাগে। দিস ইজ দ্য টপ and this is the pant. Pant goes in palazzo. এবার imagine yourself wearing this very 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 classy and stylish piece. This is gorgeous. ভাবতে মানে অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। বোথ টপ অ্যান্ড প্যান্টে তোমরা মাল কটনের লাইনিং না, একদম পিওর এই যে মালাই কটন লাইনিং পাবে। পিপি हाँ इसका 44 है मैम, बिल्कुल है इसका 44। वाओ की दारुण एकदम शेड एंड द वर्क মানে গোজ হ্যান্ডস ইন হ্যান্ডস, মানে অভূতপূর্ব। এগুলো জাস্ট বোঝা ভীষণ মুশকিল। জাস্ট দেখো, জাস্ট দেখো, এগুলো এগুলো নেক্সট লেভেল পিস। আমি বিশ্বাস করো আমার নিজের জিনিস ছুঁয়ে আছি বলছি, এগুলো একদম ডিজাইনার, মানে আলাদা। এগুলো আমরা সত্যি সেলিব্রিটিদের পড়তে দেখি। সো দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ only and only 3,999, sizes available from 34 to 46, 34 to 46, আর প্রাইস ইজ only and only 3,999, ঠিক আছে? সরিয়ে দিলাম। আচ্ছা ব্ল্যাকে কিছু দেখাবো, ব্ল্যাকে একটা দারুণ দুর্ধর্ষ পিস দেখাচ্ছি, দেখে নাও। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি, ভীষণ সুন্দর। ব্ল্যাকে আনারকালিতে যাচ্ছে। লুক অ্যাট দ্য কালার চার্ট, পিওর জর্জেট ইজ দ্য মাটেরিয়াল, লাইট স্কাই আর দুধে আলতা আর এই হচ্ছে সিকোয়েন, এই দিয়ে পুরোটা যাচ্ছে। রুমা এখানে এসো, এই যাচ্ছে পিসটা বিউটিফুল। আর এই দেখো আনারকালির কালিটা, ধরো দেখে নাও। এই আরো ধরো তলায়, আরো তলায় ধরো, ইয়েস দেখে নাও। এই যাচ্ছে পিসটা, অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। ইটস আ 2 পিস সেট, এটাতে প্যান্ট পাবে না যেহেতু গাউন লেন্থের আনারকালি। এই যে কালিগুলো যাচ্ছে, ঠিক আছে, পুরো হাতটাতে এরকম ওয়ার্ক করা রয়েছে। একটু দাঁড়িয়ে যাও, এখানেই থাকুক। ও এটা তো 3 পিস, আমি কি উল্টোপাল্টা কথা বলছি আজকে, ভুলে গেছি। ধরো আটকে গেছে কোথাও একটা, যাই হোক হলো। এই যাচ্ছে দ্য বিউটিফুল দুপাট্টা, বিউটিফুল দুপাট্টা, ঠিক আছে?
and this is the gharara হ্যালো pant. বিউটিফুল সব মিস করে ফেলেছি, দেরি হয়ে গেল, একটুও হয়নি। কাকে এই মিথ্যে কথা বলি, একটুও হয়নি? হ্যাঁ, সায়ন না। ও সব শেষ হয়ে গেছে সায়না, দেখানো। কেন কি টাইম শেষ হয়ে গেছে, আমাদের দেখানোর জিনিস শেষ হয়নি। সুমন গান্নু হ্যালো। হ্যালো বেবি। আমার এই ব্ল্যাকটা দে না। দেব, আমার তো সব তোমার, আর তুমি আমার। আর তুমি আমার। এই যে কি করছে বসে বসে। আচ্ছা পিছনে তুমি যেটা করেছো সেটার প্রাইস 3099। আচ্ছা এই যাচ্ছে পিসটা, ঠিক আছে, অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ only and only 2999. 2999 is the price for this very very beautiful anarkali piece set. তুমি যেটা পড়ছো সেটা প্রাইস 3099। ফুল স্লিভস এ স্ট্রেট কাটে সালোয়ার স্যুট দেখাও মুনমুন। তুমি আমাকে পিঙ্ক করো, দিওয়ালিতে পরবো, দিওয়ালিতে পর আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আওয়ার লাইভ, এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য, গল্প করার জন্য। দেখা হবে, হ্যাঁ দেখা হবে নেক্সট। তুই হট করে অনুপমা ঘোষ উঠেছে তো, তুই নাম্বারটা লিখেছিস, আমি তাই ভাবছি। দেখা হবে নেক্সট লাইভে। টিল দেন টাটা, বাই বাই। কোন আনন্দে। হ্যাঁ তাই বলে